Знаргын бастакта Уэйзер Хорс эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина. Радиан олцыбыртай равагды сайрагдар тиматыл. Фабарагысты хуздар қаждыта президенті Кубок Рамбулыны сарапун чемпионат билярдай карумма бахасы. Әріздәқтісті нәмуала хизима, савалатты хореографион ансамбль сармат сис аппадварасион фестиваль конкурсы лауреат. Фыссаны қсав, күтқаққат сауынс нәфідалты традицията. Фабарагысты валах издаута билярдай на республикай президенті Кубок Рамбулыны сарапун чемпионат карума бахатса, ама абун фабарагысты хуздар қаждыта. Валах издаута хурзақчыныр сыдысты грамотата, майданта, ама президенті номайта ақсай премитай. Турниры хаядиштыта, ама организатортан арарфакоттан набастай сарғлауагдар, ама баны санкотта спорта ацахузан на республикай кейс хурс фидан. Финалун қастмат сымедисай бакаснай санкурттар. Finalun qasma ərbası dəstə əməs barsmenti farz bağla və dəstə prezident Qaqoyta alan və parlamenti sərdar mərğiti alan. Tazı xozu eristə xayad raystoy alı karaday məktəm. Fələvəlaxi zavtasistə hər məstər cipparay. Dikka gırtıqqa qımətsi pərəm binətdə adix kodtoy xasır tıvitali tattatı alan əməşotam tvarilici. Turnir vəlaxi zavtasis bəzzatı vadim. Vəlaxi zavta xorzaqçınır sıdıstı ərməz gramotatə əmə maydan təynə fələmasın prezident Qaqoyta alanı numeyrattoy əxsay premitədər. Cipərəm binətən dövün fonz min sumu ərtiqqa gən fənzay min sum. Dikka gən əvday min əmə فتساق بناتشي باساق ستا ومنتا سدا من سوم اما سوگا قوباك Президент Qaqoyta alan buzны jınıxəstə zaxta sportiv mazalı organizatorta əmə xayadiştən axam rəsuğdımə ird mazalı tıxay bəstəyə sərxlə və qıbanı sankotda qast kayrava dittak cimedison. Чего тут морфотанам, доктор, тыстыким размашёт, фарокка на пушол. Пошли организационный фасфота, чего тут жопутто. Федерация история, биология, улуранда рештекузны. Жабар, ваздом, амбазоглов, тот. Avtamana bəstəyə sərxləvək zaxta bilardon klub alyansı bakond dzurəkəyu ası sporta xozanə Respublikaya xors fidankəyi suval. Otata Alona Gozetatı Sərməd Vladislav Paşinka informatsiyon ravaqdabun. Юварсова проблема. На город Қайтарта өнже юхайдуны централун хатал аварий кайрсыд. Ойтықсын кутта амбастекте. Подсахадун унитарун кустуады водоканалы кушыта рывналтуй аварий аюварс кәнімма. Аменев збаверенис сәрджі тәрестегілді в тон кайрсыды стынуазыны дунай. Кушыта архайд бінат феттан нәйсен курттыр. Qaytarta önce yuxay əxqədu avtotransport zməldən. Yərəxqənənə xosagu öngəl atıbınatı pazaxadun ünidarın kustuad vadaganala kuştə çalsaqkənən kustə kəxəskənən uyma. Am avariyerçi dönə centralu xətəlil. Amma azı qottağızın zinətdə əvzarın kodda kod vaks xəzərtə tərcətən avta şoförtəndər. Dönə trubo cəskudis. Nə ütəxək oxam xəndəqdə sıxtətdim. Maşinə tərəşəvəyə magizdaroy. من از کاف کستم من خابونه سارا کستم problema binișo genis don adam koderistu când belafta registu zare disutam dar problema dicat todo de semidag fechal mi na kaf ke sorsto falento yo solto de na kaf ke di softa todo di septembra Avari ayuvars kananıl kuzans vadak analı kuşçuta ama sarmagun texnikaya çaldar ivaci. Samay appad kustata dar fawi afunul ama izar serceta iftun gırtsawi nozunu donay. Tehnika, mana kao mostanam, tu se spes tehnika, ste traktor,
я идем по молосам, я сидит цифрами, я по молосам, я бнот пейн, молосам, мне только сначала, я просто مش راستگیری کدوم بلاف تورستم نشه دست من اون مخندق اشنا پروبلم و دانشی باشه و خندق تلک و خماس فوق تلک و خم کدوم بلاف تورست کش دایکی بعد شما دارن داستان دایم باید دونن اورت هستن 50 لیتریس ایشی پلاس ماستو و هنم بیگن ابو کن جنیس کدوم بلاف تورست که نشه دست دایید خیلی چیگن Պատասխանատվություն դառնում կոստուածվատականները կուշտա ախամ կոստաֆականից ռաստագայ ռաստագմա բուն գadմանակասկյա ծառջը թամքատայ տերկոբոխոտնց վդար բոցավնց ռաստագլ ամասավար կուդամուն աֆտա այվորսկանց զվզարգա պրոբլեմա չեր խոթեգինա չի խոյթը ալդինա արսոյթը զարեմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Radun xatta və Rusiya qayvadvarcı təvdisən ödəstə İran kaftıra soğcinadən Sankt-Peterburg'ı vaxt savak Patvarasyon festival konkursu sıvalatda xoreografiyon ansambl sarmatan və xorzentist avzong artista araq zinat xorstalmantanı vaxta kod jüri vəngtil afta ssenama kəşitildər. Valaxi zavtan dartarı antistfendiyekta zaxtan navatsxas sək bəzirtı stella. Свалата хореографион ансамбль Сармат Си Санкт-Петербурге вахт савага Патварасион фестиваль конкурс Цепурсон экспресс лауреат. Коллектив конкурса сахаст кута цепар номера ама цепар кафтата хайдар хорзахчанарцет фитзак габхана дипломтай. Сармат в очередной раз вернулся с гастролей. Сейчас мы покорили, побывали в городе Санкт-Петербург, взяли 4 первых места. Акция состояла из 51 ребенка, 50 детей были танцующими, они стояли в танцах. 4 танца мы повезли: Симт, Горский, значит, аварские девичьи. За сохранение национальной хореографии, национальных традиций вот этот диплом нам дал председатель жюри. И поблагодарила, что спасибо вам огромное за то, что вы сохраняете и держите и развиваете национальную культуру. Ритмен карен кафта эстетика, сцена уладорас кафса хасканен техника, оригиналуне кафса хасканен артистизм. Опять асен минюджи тамгаска жюри вангтар кото конкурса хадишта архайден. Жюри скондо Стазенгон و رسیاق اما فساریناک خاریوگرافتم конкурс хадишта арахсина да наркоты дас баллон система магаска. Фестиваль был непростой, и было 16 коллективов, которые представили, каждый из них по 4, по 5 номеров. Мы знали это и выбрали самые, скажем так, выигрышные танцы. И около 80 номеров было, и более 80. И на гала-концерте выбрали 5, и один из них был наш, Горский. Ребята отдались полностью, значит, этому фестивалю в том плане, что очень хотели сильно выиграть. И я считаю, что мы собрали достойно и забрали свои награды. افزون کافچتو کنکورس نواخت خورس تلمن تودونه بیرت آخم یغا فستیوال خاد رایستوی فتزاخد کدما کنکورس خایات بیرت تخچین کالکتیف تایستوی و تروی نباخک در تا سرمت افزون کافچتا امران بلتوی فتزاق بنته. На фестивале «Алые паруса» мы получили много ярких эмоций. Мы хорошо выступили, достойно представили нашу республику. Мы посмотрели много новых танцев, как их современных, так и народных, русских народных, казахских народных и так далее. Мы обменялись опытом с другими ансамблями, сдружились там. Были ансамбли, которые мы встречаем не первый раз. Остались положительные эмоции, так как там было очень хорошо, весело. Мы увидели Мариинский театр. Конечно, мы не смогли посетить его, но там театр был очень красивым. Ждали этот фестиваль с сентября, но так как перенесли на январь, мы готовились еще усерднее. Танцевали мы до 30 декабря и 3-го опять вышли на репетицию, а 4-го уже выехали. Выступили мы, конечно, хорошо, получили первые места за все 4 танца. Патварасион хореографион фестиваль конкурс Цепурсон экспресс уахцет ахсазаме эстем январме. Конкурс организации Кота культурон фонд «Алые паруса». Свалды стадон фестиваль на айвадон коллективен фадатратта халарадон уавере сарах зина дравдисенен. Гран-при рамбулен сарыл тох кененен нуг зонгет саренен, ама ахам егал ама серьезон проекты хад райсенен.
Բյազրտը Ստելո, Վլադիսլավ Պաշինկա, Թատաթզարինա ինֆորմացիոն ռավախտաբուն։ Razur Duniyan deray gurem bastayt xay axam konkursu xay draystan Kurdiyaçın festivat appad dunya. Odun xsan Respublikay mineverteder. Ya ağzını sayragnasanu axsan natson bastinette darttar fidar derkanen ama verasya kultura ama istori fesarante paraxat kanen. Konkursu duman tefadel verextere unamatsasak kokoyta Anjel Ermak. Evde mexsen adamon konkurs Razur Duniyan deray gurem bastayt xay katsi sarastasvel etema festivat drast ama axura d'innovation center ve Reisi Federatsiyi fesarayn noqatak ministradro sadronichества fond ruski mira xosay xone aragon kurdiyat appad dunya samay Razur saray gurem bastayt xay atsi iqamazalz daxtu am zaxun taxsan basinat tafidar dar kanenma ama ve Reisi kultura ama istori fesarant paraxat kanenma. Конкурс проводится для 4 категорий. Для детей дошкольного возраста до 7 лет, для детей младшего школьного возраста 7-10 лет, соответственно, средний возраст это до 15 лет, и с 15 и старше также можно было участвовать. Հացած օրգանիզատոր տախոնը ծարխայջիթը ծամերով զարույ սարայգուրան բաստայցը մդի սագդար ավվալտա հմա սարով դիսույ արտա ֆորմատա յուը տեքստոն презентации фарси видео кананы варуаджам. Это конкурс на очень широкую тематику, которая позволяет в рамках 3 номинаций, это номинации видеоролики таймингом до 1,5 минут, до 90 секунд, это письменные работы в виде презентаций, и 3-я номинация это рисунок. Juri kacis kondeste kultura istoria makhura de kabaz eksperta kosteta narkandeste sfeldestade istorion rastinyade ama ayvadone khast kanan критерий тамгаска. Будет предварительный отсев этих заявок. В течение апреля месяца будет заседать экспертная комиссия, которая будет уже отбирать лучшие работы. Далее должен пройти очный дистанционный отбор, и само награждение ориентировочное это конец мая, начало июня. Appad arxaycı der raistist sertifikatta konkursantdan sakostata batsat kanınan çiba xoskotta ve dontos xorzaxçin kendiste buzne cefestecte valaxi zavta raistist diplom tamazerdil daran levertem yul kaçın der amzaxun tantatsıp perdesaza enudaz azon kavel save ve dona leverdert savzan yiğafadat ve reisi alvars axura dondur. В каждой номинации предусматривается 3 места. Жюри вправе также выбирать гран-при. И для участников из субъектов Российской Федерации предусматривается 150-175 призовых мест. Для участников из-за границы 30 призовых мест. При этом надо отметить, что Россотрудничество в этом году анонсирует, что 10 победителей возможно будут рассматриваться как кандидаты по поездкам, по программам «Здравствуй, Россия». Konkursu xayad raisine texeqoma bayzagart seva formaq sena demo xayad işçidən organizatort web farsal duvend fənzə martiyung. Kokoytan jela medoyterinad informasyon ravaqt abun. İranada mazarun gaznamat sava yul warzun derberek bontay sayul ama enister nisaniwag. Nogbun xsav mayu aster xsizgunayn qalmak astasta avzung amun da gurfasivetler. Warna nadmagaska fassan xsav finan is fidane amunde. نفضلت خزدر تراديتستا تصادق كاي انديدنس ومن افديسان اتس خصف ما فسيفت يخي كنت تكنوي براك بونس مديزينات سفزرن كوتا نواتخ سكتبلت الفيرا مدر زارون نوگاز فستخسف آدمون وردن آدمگسکه فنسان کنز فستنخسف نماد سو زگه آت اخسف افزون گاده مکته فن فینن سفیدن آمونده ترادیسی مگسکه انا موچس کنه اناوس افزونگل بوین سکنن سخچنگلته کتت قوام باخروی فنه رازمه اما این فن دونچی بادارا ویس وزنیم گای
مجقود و بخورتویس یو تجقود نورزم بورتویس ما حال ما کاس خسبوم قوم مخش فرسل رزیلای ش فرسل خصت دوش فرسل قوم شما دفن مفی خلا ما فینای دک آیا چیو جینی و شاز دامون چیو جینیوی اما ای قوم خسبدن چی در قوم دوم بودارا دوال خاطیاف تناودی فلا یست غزونه یقوم فیت داید کنه خسته گردگی کنه چیو داید کشیو داید تو دت قوم جدر فیت داید آتا اهدافلدر فیخست کنن چجتا فلافستن اخساف مفاتسم دیس کنن سلابوتا در ایرستون آل کنت اما آل قاو در ایس یخید رازیتسی سخچن گلتا کنن فادل یوتا زغن زغگسا قوامس کنا زنج خیستر چزگ کنه آمونچن سلگویماگ نواتا بیرس ولونجم ماد سخچن گلتا قوم شارشتاید زبا خامون چیا خارشتا خمشلگویماگ ما خندری خود شارشتا مماد خو با خورتون ما ستن فنای کنم ما خواستم می مستقان دون قمه باورتای ما خوششانه بن وی قدی سمی فنکای فینای مدن دون چیر باخشا و وی یوزر توش دوزن ده ساردم بال فلاوس سخچن گلتای آخم دوین کتون ما بون نیشی ما دون بانشتون نه با فرشتون آت ترادیسی یوتا خست کننس ندوجه در اما فسی و دی بیرتا آبو سخیصت کننس فنای رازمت سخچن گلتا باخرمم فدلت کن اغداو آبون در سره اما آخم آموندا گور کسترتن نظردت زغنز رخچه صدقاق خیطت ساروی آخم آموند تبل تلویرا تاتا تزارینا انفرماسون رواخت آبون اما کرون بتنه بازونگه کنزستم فنتسم ینوارن نبسته بون خده برکنن تیمه Znavra rayonu vdzanisi Yevgasas Valdefaqarmat Bunaya Staxsavr Tagradusa. Yevgasas Tudzen Zav rayonu dar Valdefaqarmat Bunay Sparx Sav Yevgradus Wazal. Axam Bun Khaduzan Quaysay dar Valdefaqarmat Bunay Sparx Sav 2 gradus Wazal. Leningur rayonu dar Yevgasas Valdefaqarmat Bunay Fond Sav 2 gradus. Yevgasas Tudzen Respublika Stolitsa Tskhinvalı dar Valdefaqarmat Bunay Sav 2 gradus. آخام دستن اینفورماسیون службы басата гундурмаджета ал бундерны сарды вазат хорс хабарт фадмал народун фин балдна